está entrando no ar, com transmissão da TV Comunitária de Brasília, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e da TV Com Brasil via satélite para todo o país. O programa Especial Kazan, a cúpula decisiva do BRICS na Rússia. Uma produção da rádio e do jornal Toda a Palavra. Na última semana, o Especial Kazan acompanhou diariamente tudo o que aconteceu naquela histórica cidade da Rússia, durante a também histórica 16ª reunião de cúpula BRICS. O bloco, que prega a construção de um mundo multipolar, saiu de Kazan mais fortalecido do que nunca, depois de uma conferência que reuniu mais de 30 países e diversas organizações internacionais. O número de sócios plenos dobrou de 5 para 10 participantes e uma nova categoria de países parceiros foi criada, agregando mais 13 membros. Vamos rever em matéria especial da TV BRICS, parceira da rádio e do jornal Toda a Palavra, como foram os 3 dias dessa cúpula, que já é vista por muitos analistas internacionais como o mais importante acontecimento geopolítico do século. Você vai assistir também, neste último especial Kazan, a uma entrevista com o professor Gabriel Rached, membro do NUBRICS, o Núcleo de Pesquisas BRICS da Universidade Federal Fluminense, que analisa os desdobramentos da cúpula de Kazan com a perspectiva de mudanças efetivas da governança global. Один за другим в столицу Татарстана прибывают самолеты лидеров Эфиопии, Индии, следом ЮАР, Китая, Египта и других стран. Прохладную российскую осень высокопоставленные делегаты, кажется, не замечают, согретой теплым приемом. Это очень вкусно. Это олицетворяет Россию, а это Татарстан. Хорошо. Это вкусно. Спасибо вам. Не только русским хлебом и солью и татарским чак-чаком. Высоких гостей уже в городе встречают национальными флагами и громкими приветствиями. Добро пожаловать в Россию! Празднично и сама Казань. На улицах брендированные автомобили и баннеры с символикой саммита БРИКС. За 3 дня город посетят делегации из 35 стран мира. Событие более чем масштабное, одно из крупнейших в истории современной России. Город на стыке культур. Именно так нередко называют Казань. Здесь соседствуют православные храмы и мечети, древние татарские постройки и современные здания. Проживают более 115 разных национальностей. Место встречи достаточно символичное, ведь идеалы и ценности, которые олицетворяет эта земля, близки и самому БРИКС. Равенство, уважительный диалог непохожих культур, их взаимопроникновение и взаимообогащение для развития каждой из стран. Приверженность ключевым принципам – основа каждой встречи, а их десятки. Лидеры стран используют каждую минуту, чтобы обсудить центральные международные вопросы. Это самое важное геополитическое и геоэкономическое событие этого года, возможно, десятилетие или даже тысячелетие. Оно имеет огромное значение. Лидеры БРИКС несут коллективную ответственность за выполнение того, что от них ожидает глобальный юг и мировое большинство. Как аналитики и журналисты, мы должны документировать то, что может стать одним из самых важных событий века. Прямые эфиры, записи интервью, обновление новостных лент. За происходящим на саммите из пресс-центра следят около 2000 человек. Журналисты почти со всех континентов, из 59 стран. Делятся опытом, договариваются об информационном обмене. Государственный телеканал Венесуэлы и международная сеть ТВ БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве. Телекоммуникации сегодня определяют будущее человечества. Наша цель в том, чтобы сделать международное общение демократичным. Создать многосторонние каналы коммуникации, передающие языковое и культурное разнообразие. Это поможет лучше узнать нас, венесуэльцев, русских, китайцев, индийцев. Партнеры ТВ БРИКС – это около 70 СМИ из более чем 20 стран. В частности, международная сеть транслирует фильмы медиакорпорации Китая «Ночная блинная», «Китайские праздники», «Экологичный Китай», «Горы и реки», «Единая судьба». И делится собственным контентом. Аудитория Поднебесной смотрит программы о науке, культуре, архитектуре, традициях России. Это только начало большого пути. На протяжении 75 лет страны уделяют большое внимание сотрудничеству, в том числе в гуманитарной сфере.
Я являюсь поклонником и страстным любителем русской культуры. Русская музыка, культура и литература восхищают многих китайцев. Мы вместе посетили дом-музей Ленина. Каждый раз это вызывает у меня глубокие чувства. Круг заявленных на саммите тем самый широкий. Каждое решение имеет мировое значение. Я считаю, что финансы – это самая важная область сотрудничества между странами БРИКС, потому что от них зависят все остальные процессы. Если удастся установить многополярность в экономике, особенно в платежных системах, это автоматически откроет возможности для расширения сотрудничества в остальных сферах. Лидеры только прибывают на первое общее заседание, а журналистам уже не терпится узнать буквально каждую деталь. Как ваше настроение? Все хорошо, спасибо вам. Это будет отличный саммит. И вновь исторический, первый после расширения. Интеграция новых участников в БРИКС, одна из главных задач 2024-го, проходит успешно, отмечают делегаты. Взаимодействие по этому вопросу было очень плодотворным. Новые страны БРИКС активно вовлекались в ключевые обсуждения. Я верю, что это продолжится и в следующем году. Так, новички БРИКС заметно нарастили торговлю в национальных валютах. К примеру, в отношениях Ирана и России их объем 96% от всех расчетов. Внутри объединения доля тоже растет, уже достигла 65%. В дополнение, страны изучают возможность создания единой финансовой системы БРИКС и прорабатывают все новые инициативы. Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами стран глобального Юга и Востока. Одним из основных инвесторов на территории глобального Юга может стать новый банк развития. С 2018 года он уже профинансировал около 100 проектов на сумму $32 миллиарда. Потенциал, заявляют участники встречи, шире. Я бы хотел упомянуть, что еще в июне прошлого года Египет принял первое заседание нового банка развития. Мы придаем особое значение его функционированию для поддержки проектов в развивающихся странах, особенно в сфере транспорта, чистой энергетики, инфраструктуры, цифрового сектора и урбанизации. Наши проекты развития стоят $35 миллиардов. Мы будем и дальше работать, ориентируясь на спрос. Расширяя банк, мы должны гарантировать финансовую устойчивость на долгую перспективу. Мы должны открывать доступ на рынки. Это должно быть нашим приоритетом. В новом расширенном составе экономическая мощь БРИКС составляет более $30 триллионов. Говорили главы государств и о развитии международных транспортных потоков, причем в разных сферах. Новую сеть для транзита энергоносителей предложил создать президент Ирана Масуд Пезешкиан. По инициативе Объединенных Арабских Эмиратов разрабатывается глобальная логистическая платформа для мультимодальной перевозки грузов, которая может заработать уже в следующем году. Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Бразилией. Президент нашей страны поставил задачу к 30 году в 1,5 раза увеличить провозную способность и пассажиропоток авиационным транспортом. И мы идем к этой задаче вместе со всеми участниками процесса. Для обеспечения продовольственной безопасности – зерновая биржа БРИКС. Для развития инноваций – альянс в области искусственного интеллекта. Стремительно раскрывается новый виток научно-технической революции и промышленных преобразований, что требует от нас идти в ногу со временем и культивировать производительные силы нового качества. Недавно в Китае был создан Центр БРИКС по сотрудничеству в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Мы готовы со всеми сторонами углублять инновационное сотрудничество, раскрывая потенциал искусственного интеллекта. Все это легло в основу Казанской декларации саммита. 43-страничный документ приняли единогласно. Страны вновь подчеркнули важность осуществления стратегии экономического партнерства до 2025 года, поддержали развитие зеленых инициатив, призвали обеспечить активное участие развивающихся стран в глобальных процессах. Поэтому и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш тоже здесь. Говорил об этом на заседании в формате БРИКС плюс Outreach. Интерес к сотрудничеству с объединением в том или ином формате проявили свыше 30 стран мира. Поэтому в числе главных тем здесь создание круга государств-партнеров объединения. О результатах этой работы Владимир Путин рассказал на итоговой пресс-конференции. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в этих мероприятиях, сегодняшних, вчерашних мероприятиях, передали нам свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС. Вот дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Мы направим приглашение и предложение
будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе вот в таком качестве, и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность страны стать активным участником БРИКС. Объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве. Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами. Первые итоги этой работы станут известны в следующем году. Председательство БРИКС в 2025-м переходит к Бразилии. Александра Столярова, Сергей Булатов, Никита Дмитров, ТВ БРИКС. O programa especial Kazan recebe hoje, aqui nos estúdios da Rádio Toda a Palavra, o professor Gabriel Rached. O professor Gabriel Rached é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, com pós-doutorado em Estudos Internacionais na Universidade de Milão, pesquisador e professor de Economia Política do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da UF, membro do NUBRICS, Núcleo de Pesquisas BRICS da UF, e coordenador do Grupo de Pesquisas sobre Estado, Instituições e Análises Econômicas do Direito, também da UF. Professor, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rádio Toda a Palavra e por participar desse último programa da série Especial Kazan, que a Rádio e o Jornal Toda a Palavra estão promovendo. Ertal, para mim é uma satisfação estar aqui, estou muito honrado com o convite e gostaria de, enfim, agradecer a oportunidade de a gente poder trocar essas percepções sobre a cúpula e dar as boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando. Bom, professor, eu sei que a sua principal área de pesquisa é sobre governança global. Não há dúvida de que a reunião dos BRICS de Kazan foi um sucesso retumbante. Há quem diga, inclusive, que foi o mais importante evento geopolítico desse século. Dali saem algumas diretrizes, né, que podem realmente afetar bastante as relações internacionais, e a geopolítica e a geoeconomia, e quem sabe mudar um pouco esse nosso mundo conturbado em que nós vivemos, né? Como que isso pode mexer na governança global que nós conhecemos hoje? Então, eu tenho feito pesquisas nessa área desde 2016. Então, os estudos que estão sendo conduzidos resultaram em alguns produtos. Foi escrito um livro só sobre BRICS e nova governança global. Um artigo que foi publicado ano passado sobre 15 anos do BRICS, fazendo um balanço desses 15 anos, essa é a 16ª cúpula, e vai sair um livro também fresquinho, saindo do forno ano que vem, sobre novas tendências da governança global no contexto contemporâneo. Então, tudo isso são frutos dessas pesquisas que têm sido realizadas nesse âmbito, onde BRICS ocupa um espaço de destaque dentro desses trabalhos que têm sido realizados. Então, focando nessa edição da cúpula e como isso repercute no âmbito da governança global. São vários elementos simultaneamente que devemos levar em consideração, né? Então, um deles é que existe um conflito Rússia-Ucrânia nesse momento, e quem cedia o evento da cúpula desse ano é a Rússia, onde ano passado, por todas essas turbulências do conflito, o Putin não pôde nem participar, porque teria o risco de eventualmente ser preso e etc. Então, onde que seria uma possibilidade de verificar quanto esse isolamento das sanções e etc. poderiam estar vigentes, o que acontece é o contrário. É uma edição muito robusta, muito emblemática, vamos dizer assim, onde o grupo está diante da perspectiva de duplicar seus membros, porque a gente não pode esquecer que esses membros parceiros,
isso não é uma etapa para que depois, ao longo do tempo, venham se tornar membros permanentes. Então, toda essa movimentação e, sobretudo, o interesse de tantos países em se tornarem membros é algo que chama atenção, como você bem colocou, na geopolítica internacional, sobretudo que, coincidentemente, nós estamos falando exatamente do período onde as eleições americanas estão acontecendo. Então, existe, do ponto de vista da governança global, podemos dizer que existe uma lacuna, onde o antigo regime, derivado de Bretton Woods e das instituições multilaterais, eles não conseguem mais atender as demandas da sociedade global. FMI, o Banco Mundial... Todo o formato juntos. Então existe uma lacuna de performance, seja via crise de 2008, seja via pandemia, que deixa em aberto um espaço onde fóruns paralelos, e nesse caso nós estamos tratando de BRICS inclusive protagonizando essa voz, está buscando criar espaço, porque existe um problema de subrepresentatividade dentro da governança global, onde alguns players eles têm muita inserção e a maioria dos outros players não tem a inserção desejada. São esses descontentes que em relações internacionais é the West and the rest, né? O Ocidente e o resto, só que esse resto é gigante. Nós vimos em Kazan, né, o BRICS dando voz, né, àqueles que até então não podiam entrar nos clubes, nos grandes clubes da diplomacia mundial, né? Vimos o presidente da Palestina discursando, apelando ao BRICS, que enfatizou muito bem essa questão de Gaza, do genocídio, né, sem usar o termo genocídio, mas a importância de se botar, em outras palavras, se botar um freio na vingança de Israel contra o povo palestino, né? Você acha então que o BRICS ele se torna realmente a ponta de lança desses excluídos, desse sul global, né, que simboliza todos esses países que não têm voz? É muito interessante a pergunta, a colocação, porque no fundo sul global é só uma expressão que onde estão unidos todos esses países descontentes com o seu posicionamento dentro da governança global. Mas se a gente olhar no mapa, China, Rússia não estão ao sul do mapa, mas estão compreendidos dentro do sul global porque não estão parte do core, certo? E estão no Conselho de Segurança da ONU também, né? Exato. Então, dessa forma, eu acho que o BRICS, por que tem tanto interesse de tantos países em fazerem parte? Porque ele está se demonstrando como um fórum de contemplar essas vozes que antes elas estavam dessoantes, né, dentro da geopolítica internacional. Então, se pensarmos que os 5 países primeiros, os fundadores, né, qual que é o princípio da união dos BRICS? É atuar via consenso e também buscar a resolução. Porque já lidar com 5 grandes países, 5 grandes economias, 5 grandes populações, tudo isso já é complexo de atuação consensual. Mas o grupo se propôs a isso. Ao incorporar mais membros, o nível de complexidade aumenta. Porém, é também muito interessante ver 40 países do globo interessados nesse agrupamento. Então, se nós juntarmos os 5 iniciais, mais os 5 que se juntaram dá 10, mais os 40 que desejam ser parceiros ou observadores e tal, nós estamos falando de 50 países dentro de uma arena global de 200 países. Então seria 1/4 dos países interessados na plataforma. E são players regionais importantes. É Turquia, é Indonésia, onde todas as previsões de crescimento projetam essas economias como pujantes. Então existe uma série de terminologia para se referir a esses países. Middle Income Countries, Emergent Powers, existe uma série de nomenclaturas para dizer desses países que não são nem a periferia total do sistema e nem estão no domínio das regras. Mas o que é muito evidente é que eles não querem mais ser seguidores apenas de regras, eles querem participar do processo de elaboração dessas regras. Mas como a gente sabe, quem detém o controle maior sobre isso não estaria querendo ceder esse espaço de uma forma muito, vamos dizer assim,
entregar isso. Bom. Então existe um tensionamento entre essas vozes que desejam maior representatividade e quem tem o controle desse arcabouço de governança global. Bom, chegamos então a um embate. Nós temos a governança global hoje representada pelo Conselho de Segurança da ONU, principalmente, né, que é dominado pelos Estados Unidos e pelos seus parceiros europeus, embora tenha lá também a presença da Rússia e da China. E agora temos o BRICS, que deixou mais claro do que nunca nessa reunião de Kazan que a condição sine qua non para participar do bloco é apoiar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e, particularmente, apoiar as candidaturas do Brasil, da África do Sul e da Índia. Né? Como convencer o establishment a reformar esse Conselho de Segurança? Aí é que está. Essa que é a questão. Eu queria colocar para você uma situação que talvez possa ser um elemento de pressão, que é a questão da geoeconomia. A cúpula de Kazan também deixou muito clara a indicação de uma criação de um sistema de pagamentos, BRICS, que venha substituir o SWIFT e que, evidentemente, colocaria em curso um processo de desdolarização da economia. Há também a intenção de criação de uma moeda única, BRICS, embora seja uma situação um pouco mais complexa e que leve mais tempo. Você acha que na economia poderia estar a chave da solução desse embate? Olha, então, a minha visão é que são coisas entrelaçadas. Então, no campo da economia política internacional, existe o âmbito da esfera da riqueza e a esfera do poder, e elas caminham juntas. Esse é o core da economia política internacional, que os países, num sistema interestatal competitivo, disputam na liderança por acúmulo de riqueza e poder. Então, desde Westfália, 1648, foi reconhecida a soberania dos Estados nacionais, e eles, num sistema interestatal competitivo, disputam por uma posição de liderança dentro desse sistema que havia acumulação de riqueza e poder. Então, voltando na sua pergunta, como seria esse processo de reforma da governança global? Dentro das relações internacionais existem várias correntes. Existe a corrente realista, a corrente institucionalista. Então, para os realistas, onde a coisa é mais de segurança, bélica, uma das possibilidades é que essa revisão ela não seria por vias pacíficas. Então, isso a gente está vendo, né? O conflito Rússia e Ucrânia, que mexe, se a gente for tirando as camadas da cebola, entra a OTAN, entra grandes interesses dentro disso. E que poderia ser também o elemento imponderável da história, né? Então, dentro de tudo isso, a minha colocação é que, para a corrente realista, isso poderia ser por uma via não pacífica, bélica, mas poderia também utilizar por uma outra via, se pegar a corrente mais institucionalista, que é a qual eu circulo mais, seria através dos acordos diplomáticos de cooperação internacional e de entendimento. Só que em 2024 a gente vê que muitos desses recursos diplomáticos, embora existam, eles não estão sendo suficientes para evitar conflitos tão pujantes como a gente tem observado. Existiu muito debate se o BRICS estaria fazendo um discurso anti-Ocidente, e a narrativa que se tenta construir é que muito invocada aqui pela mídia brasileira, inclusive. E o discurso que se pretende, a narrativa que se pretende preservar pelos membros é que isso não está sendo algo combativo, mas sim complementar e revisionista, porque é importante que exista esse processo de revisão. Agora, se ela vai ser de uma forma pacífica, diplomática, ou vai ser bélica, armamentista, esses são próximos capítulos que nós vamos acompanhar. Existe, assim, aparentemente, um certo ceticismo com relação à possibilidade da via pacífica. Mas aí eu volto à minha questão original, se essa mudança não poderia vir por imposições econômicas da economia global. Todos esses players, como eu já tinha mencionado, eles são
grandes territórios, grandes populações, grandes economias. Só os primeiros 5 membros, eles já detinham 25% do PIB mundial. Apenas os 5 membros originais. Então, se for inserido os novos 5 mais os 13 parceiros, nós estamos falando de uma coisa com muita pujança. Naturalmente, esse intuito de uma moeda que não seja necessária a intermediação do dólar afetaria em cheio o sistema anterior, que é pautado no sistema dólar, e não atende a uma série de interesses vigentes, praticamente do que a gente chama de Ocidente. Porém, me parece que é um processo que já começou a caminhar e o grupo, desde o início, se pegarmos as primeiras atas das declarações do BRICS, desde as primeiras lá de 2009, isso já estava presente. Porque isso aconteceu, não é uma coincidência. A primeira reunião dos BRICS acontece em 2009, no ano seguinte à crise financeira internacional. Então, qual era a preocupação desses países? Devemos ter um mecanismo de proteção das nossas economias, que caso o sistema dólar entre numa crise extremamente profunda, as nossas economias têm que ter um mecanismo de defesa em relação a isso. Então, naturalmente, dentro do embrião do BRICS já está esse método transacional que não perpasse pelo dólar. Então, eles estão estudando se isso vai ser um mecanismo intra-BRICS de comercializar sem a intermediação do dólar. Existe essa proposta que é chamada BRICS Clear, que também está avançando. Não se entende bem ainda se vai ser mecanismo de moedas digitais. Tudo isso vai ficar para 2025 na cúpula do Brasil, mas são processos que estão em andamento. Isso chama muito a atenção dentro, como eu tinha mencionado, de um sistema internacional cada vez mais polarizado, no contexto das eleições americanas, onde caso a candidatura do Trump seja vigente, isso mexe muito com o tabuleiro. Então tem uma série de complexidades envolvidas com tudo isso, que naturalmente a economia faz um pilar muito forte dentro desse contexto. Bom, para concluir, você diria que a possibilidade de um novo mundo surge a partir de Kazan? Nossa, essa pergunta seria aquela de $1 milhão, né? Então, sobre isso, a minha colocação seria: o sistema internacional, do jeito que tem se demonstrado nas últimas décadas, crise de 2008, a performance durante a pandemia, tem mostrado que os institutos da governança global não têm sido capazes de atender às demandas do sistema internacional de uma maneira paritária e equitativa. Então, naturalmente, existe pressão para que esse sistema seja mais igualitário, mais inclusivo, mais democrático. Esse processo depende de vontade política, do grau que isso vai ser via acordos diplomáticos e do grau que isso possa, eventualmente, acabar indo por uma via bélica. Eu acho que esse mundo já está em transformação, Ertal, porque a plataforma BRICS anuncia um mundo multipolar. Só que eu vou me permitir aqui fazer um adendo, que multipolarismo é diferente de multilateralismo, porque dependendo da forma que esses multipolos conduzem, não necessariamente seria por um caminho multilateral. Então, se a ideia é que esse mundo multipolar seja mais representativo, contemple uma plataforma inclusiva, mais democrática e mais representativa, eu acho que está tendo um movimento na direção desse processo, e as expectativas e a torcida é para que isso seja benefício também das populações desses países, não de apenas grupos ou do sistema financeiro, mas que a gente possa encontrar um modo de utilização dos recursos disponíveis dentro das economias que sejam em benefício da sociedade.